صدر آصف زرداری کا کلات میں 12 دہشت گردوں کی ہلاکت پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر نے کہا کہ ریاست پاکستان ہر قیمت پر ان دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچائے گی۔ یہ کارروائیاں پاکستان کے امن اور قومی سلامتی کے لیے ناگزیر ہیں۔ قوم کا عزم اور اتحاد فتنہ ہندوستان کی ہر سازش کو ناکام بنائے گا۔ پاکستان دشمن عناصر کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دہشت گرد قوم پر اپنا نظام مسلط نہیں کر سکتے۔ بلوچستان کے لوگ اپنی فوج کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس۔ کہا، ڈیرہ بگٹی میں 100 عسکریت پسندوں نے سرنڈر کر کے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ سرنڈر کرنے والوں کو خوش آمدید کہنا چاہیے۔ گزشتہ ایک سال کے دوران بلوچستان میں دہشت گردی کے 900 واقعات ہوئے۔ پورا پاکستان دہشت گردی کے خلاف متفق ہے۔ افغانستان جیسا ملک کئی دہائیوں سے عدم استحکام کا شکار ہے۔ ایک جماعت شہرت کا بیانیہ لے کر چلتی ہے۔ ہمیں ریاست کو کمزور کرنے پر والے بیانیے کو ترک کرنا ہوگا۔ جھوٹ اور منافقت تحریک انتشار کا وتیرہ بن چکا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے درست کہا ہے کہ یہ انتشاری روز فوج اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا پیغام۔ کہا، ان کو آئینہ دکھایا ہے، شخصیت پرستی اور سیاسی مفاد کی خاطر یہ ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ معرکہ حق جیتنے والی فوج کو بدنام کر کے دشمن کے بیانی کو فروغ دینا اور ذلت آمیز ان کا شکست مقدر ہوگی۔ افواج پاکستان کے خلاف مذموم مہم کسی بھی پاکستانی کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بھارت مارکے حق میں شکست کے بعد اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ بھارت اب پاکستان کے خلاف پراکسی وار میں ملوث ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی پریس کانفرنس۔ کہا، بانی پی ٹی آئی سے جیل برداشت نہیں ہو رہی۔ بانی پی ٹی آئی ملک کی سلامتی داؤ پر لگا رہے ہیں۔ ملک کو منظم انداز میں عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پاکستان کسی سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان تاریخ کے نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی ڈاکٹر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا، 2018 میں کراچی سے ہماری سیٹیں چھینی گئیں۔ ایم کیو ایم ملک کی حریت اور بقا کے لیے کھڑی ہے۔ پی ٹی آئی کے فیصلے سمجھ سے بالا تر ہیں۔ بین الملک چلنے والے بیانات کو غور سے دیکھنا ہوگا۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے کہا، پی ٹی آئی کی سیاست فوج دشمنی اور مخالفت کے علاوہ کچھ نہیں۔ ملک اور اداروں کے خلاف بیانیہ ذہنی مریض کا ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات۔ جاتی عمرہ میں ہونے والی ملاقات کے دوران سیاسی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارٹی سربراہ نواز شریف کو حکومتی کارکردگی سے بھی آگاہ کیا۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی موجود تھیں۔ انڈونیشیا کے صدر کل 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ وزیر اعظم کی دعوت پر انڈونیشین صدر کا پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق انڈونیشیا کا آخری صدارتی دورہ پاکستان 2018 میں ہوا تھا۔ صدر کے ہمراہ وزراء اور سینئر حکام ہوں گے۔ انڈونیشین صدر کی وزیر اعظم سے وفود کی سطح پر بات چیت ہوگی۔ انڈونیشین صدر چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملیں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کے بعد قیاس آرائیاں ختم۔ فوج میں تنظیم سازی سے تینوں فورسز کے رابطے بہتر ہوں گے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی پریس کانفرنس۔ بولے، مارکے حق میں تینوں فورسز نے مثالی رابطے کا مظاہرہ کیا۔ خارجہ محاذ پر کامیابیاں عالمی رہنما پاکستان کی صلاحیتوں کو تسلیم کر رہے ہیں۔ پاکستان کی افواج اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حکومتی کوششوں سے معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ آئی ایم ایف کا اجلاس کل طلب۔ پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی قسط منظوری کا امکان۔ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت 1 ارب ڈالر کلائمیٹ فائنینسنگ میں 20 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ 14 اکتوبر کو پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ ہوا تھا۔ پاکستان نے تمام شرائط پوری کر کے کرپشن رپورٹ بھی جاری کر دی۔ 102 ارب ڈالر قرض پروگرام کی قسط کی منظوری متوقع۔
मुल्क भर में आज सिंधी सकाफत का दिन जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। कराची प्रेस क्लब के सामने सबसे बड़ी तकरीब होगी। लोग फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। शहरियों का रवायती रक्स, भटाई के कलाम और लोक धुनों की गूंज। अजरक और सिंधी टोपियों में मलबूस अफराद की बड़ी तादाद तकरीब और रैलियों में शरीक। सिंध मोहब्बत और अमन रवादारी की सरजमीन है। यौम सकाफत सिंध हर साल दिसंबर के पहले इतवार को ईद की तरह मनाया जाता है। सदर आसिफ जरदारी का सिंधी सकाफत डे पर पैगाम। कहा, सिंध को ये एजाज़ हासिल है। 1936 में बम्बई प्रेसिडेंसी से अलहदगी के बाद उसने एक मुनफरिद आइनी शनाख्त कायम की। सिंधी ज़बान मुल्क की तरक्की याफ्ता तरीन ज़बानों में शुमार होती है, जहाँ दर्जनों रोज़नामे, TV चैनल्स और रेडियो इसकी मजबूत रिवायती अमीन हैं। सिंधी सकाफत पुरन बकाए बाहिमी की याद दहानी कराता है। सिंध की सकाफत बर्दाश्त, अमन और कौमी यकजहती की अलामत है। सिंधी सकाफत पाकिस्तान के सकाफती गुलदस्ते में एक रोशन और खुशरंग फूल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम सकाफत सिंध के मौके पर पैगाम। अवाम और पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश। कहा, सिंध सकाफत दुनिया की कदीम तरीन और मजबूत तहजीबों में से एक की वारिस है। पीपल्स पार्टी सकाफती तरक्की को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है और सिंध की सकाफत, रवायात और ज़ुबान को महफूज रखने और अगली नस्लों तक मुंतकिल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगी। सिंध हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए पूरी तरह सरगर्म है। सूबाई वज़रा हर ज़िले में अवाम के करीब नजर आएंगे। सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने खिताब करते हुए कहा कि शहरियों के मसाइल हल किए जाएंगे। एक हफ्ते में फीडबैक की हिदायत। सिंध में तरक्याती काम जारी है। हैदराबाद मीरपुर खास रोड मोटरवे मयार की है। अवाम सिंधी कल्चर डे की मुबारकबाद दी। कहा, सिंध की सकाफत भाईचारे की अलामत है। सकाफत हमारी शनाख्त, उसे महफूज रखना हर शहरी की जिम्मेदारी है। यौम सकाफत सिंध के मौके पर वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची और नासिर हुसैन शाह के खुसूसी पैगामात। सिंध की सकाफत किरदार, बर्दाश्त और मोहब्बत की अलामत है। कल्चर डे याद दिलाता है कि इत्तेहाद ही हमारी असल ताकत है। मुरादिल शाह का पैगाम। मेयर कराची ने कहा कि सिंध मोहब्बत, रवादारी और सूफी तालीमात की सरजमीन है। अजरक और टोपी सिंध की शान और एहतराम की अलामत है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आज हर गली, हर शहर सकाफत सिंध के रंगों से रोशन है। सिंधी सकाफत सदियों की तहजीब और अमन का आलमी पैगाम है। सिंध की सकाफत उजागर। एकता डे के हवाले से बच्चों और बड़ों में जोश व खरोश, रैलियों का आगाज़ हो गया। कराची में सियासी, समाजी और कौम परस्त जमातों के तहत तकारीब का एहतमाम। कराची में मरकजी तकरीब प्रेस क्लब पर होगी। निजी स्कूलों में भी यौम सकाफत के हवाले से प्रोग्राम। ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। निजी स्कूलों की तालिबात ने टैबलोस पेश किए। कराची में जारी 35वें नेशनल गेम्स पूरी जोश और खेलों की सेहतमंद रूह के साथ रंग जमा रहे हैं। इसी जोश में आज मेज़बान सूबे सिंध ने अपना पहला तलाई तमगा जीतकर इवेंट की रौनकों को चार चांद लगा दिए। पाकिस्तान आर्मी ने मेंस नेटबॉल टूर्नामेंट जीतकर गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। पाकिस्तान आर्मी ने फाइनल में नेवी को हरा दिया। नेवी ने सिल्वर मेडल जीता। पाकिस्तान आर्मी ने मेंस नेटबॉल टूर्नामेंट जीतकर गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। तकरीब तकसीम इनामात के मौके पर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सिंध मुनव्वर अली ने खिलाड़ियों को मेडल पहुंचाए। पाकिस्तान को जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी का पैदावारी मरकज बनाने का अज़म। तुर्किया का पाकिस्तान में जंगी ड्रोन फैक्ट्री कायम करने का फैसला। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे प्रोग्राम में भी पाकिस्तान की शमूलियत की पेशकश। स्टेल्थ और लॉन्ग रेंज ड्रोन्स के पुर्जे पाकिस्तान में जोड़े जाएंगे। तुर्किया पाकिस्तान मुश्तरका मुआहदा। पाक बहरिया के लिए जंगी जहाज़ों की तैयारी जारी। तुर्किया ने पाकिस्तान के दर्जनों F-16 तैयारे अपग्रेड कर दिए। दिफाई ताउन में तेज़ी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात नए मरहले में दाखिल।
फजाई मयार की बेहतरी इब्तदा माहौल दोस्त पंजाब हतमी मंजिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर में फजाई मयार में 42% बेहतरी आई। मरियम नवाज शरीफ के इक़दामात, कानून साजी और जदीद टेक्नोलॉजी ने अहम किरदार अदा किया। 1.5 साला हुकूमत में माहौलियाती बेहतरी की तारीखी इक़दामात, शजरकारी और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ से फजाई मयार बेहतर बनाने में मदद मिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। दुनिया आज पाकिस्तान की तरफ देख रही है। मरियम औरंगज़ेब ने जलसे से खिताब करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म का जहाज़ जिस मुल्क में दाखिल होता है सलामी दी जाती है। नून लीग की हुकूमत ने मरी डेवलपमेंट प्लान दिया। नवाज शरीफ ने कोटली सतिया की तहसील का दर्जा दिया। PTI की हुकूमत ने अवामी फलाह के कामों में कोई संजीदा कदम नहीं उठाया। कहा, आज पंजाब की गली मोहल्ले साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं, जो हुकूमत की अवामी खिदमत का मसर है। हुकूमत सिंध की तर्जुमान सादिया जावेद का अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, जमात इस्लामी ने इंतशार और प्रोपेगेंडा को असल सियासत समझ लिया है। जमात इस्लामी के इतवार को अवाम को तंग करने का मकसद सिर्फ अपने टाउन्स की नाअहली छुपाना है। ये कभी कहते हैं कि मैन होल कवर लगाना हमारा काम नहीं, फिर दावा करते हैं कि 35,000 मैन होल का कवर लगाए हैं। शहरी जमात के प्रोपेगेंडा वाले असल चेहरे को देख चुके और पहचान भी चुके हैं। धुंध की वजह से मोटरवे M1 पिशावर ता रशकई बंद। गुजरावाला में AQI 350, रहीम यार खान 321 रिकॉर्ड, मुल्तान में AQI 315। आलूदगी में मुसलसल इजाफा। लाहौर 311 के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। मोटरवे पुलिस की हिदायत के मुताबिक शदीद धुंध में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। कम विजन की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होगी, एहतियात बरकरार रखें।